A Day in My Life bilang isang sekretarya. Hello mga auntie, I'm back again and again and again. For today's video nga ni, hagin sampit ako it akon nga friend nga mag-agto kuno kami sa Fulgencio Balete Aklan. Para magpamiesta kuno sa anda, ag mag-agto kuno't baylihan. Paghambag na pangangani nga may bayli kuno, hay syempre, wakugot aron nga gintanggihan. Dahil iya sa among banwang madalag, ag magapit lang man do amon nga kapistahan, hay wata kamit binayli sa amon nga barangay. Kaya, igtulatanay kami sa Balete, mamaylihan. Agharagot nga ni, ay alas 6 yun gabi bago kami nagpanaw paagtuig-to. Dahil nga ni, whole day rubran out sa amon, kaya anong oras man kami nagtrato. Hala, update yun nga ni, damo friendly nga to sa Balete, kung madayon ko no, aro among pamanaw. Dahil wa ko na ilang magsunggod imaw, ay syempre, amon git aron nga agtunan. Dahil kung hindi ko na naman nagtunan, ay kanugon ko no, roan ng tagabang, aging pahaom para kamon. Agharaon nga ni, hay madugumot dahil alas 6 tayo gabi kararo amon nga paganawon. Agmaya diyang, hay out matayit ako nga kilaga, kaya for the go matay mo, paghambag ko nga maagto kami it Balete. Uwagin nga ni nakisama, ro iwag sa amon nga motor nga ra, hay uwag kita imo nag-andar, hastat Balete. Kaya nagasalig lang kami it iwag nga ra sa akon nga kaibahan sa likod. Pag-abot kanina mo sa banga nga ra, hay abot lubak-lubak kit aro mga kadaganan nga ra. Dapat gid nga magdahan ka mo kung mag-agi di karaya nga part, dahil nga ni kung magkasaga ka, hay paniguradong apukon ka. Mas kapin kung hilong ka pa, ag kadasig pa imong dagagan, paniguradong mas simplang ka. Pag-abot nga ni naman itba nga, ay naghappy na kami sa amon nga friend nga sambilog nga taga-igtugot. Kiri lang nga ni kami magtangang kara, dahil nga ni naguna-una gitaro, akon nga nga kilaga, ay kung man gali mo kasayo, kung siin pa agto kanda. Agharawat nga ni, pag-abot na mo nigto, ay naghuwat yung taro, amon nga friend nga ra, kamon. Kaya do akong unang naging obra, ay nag-house tour anay ako sa bukon ko't bagay. Pagsugod ko pa nga ni sandang bagay, ay abaw, sa kahumot it-ibis, ro ako nga nahunggan. Dahil nga ni vlogger ako, ay harawot, nagamat-amat yung tako it-vlog, sa andang kusina iya sa sugod bagay. Haumot aro andang ihapon, nga may prinitong ibis, adobong hamtak, ag may ampalaya nga gimbutangat itlog. Pagkatapos ko nga ni mag-agtusan ng kusina, ay nag-agto man ako sa andang CR, ag sa andang kwarto. Naglingling malang ako, ay basi baga may makita akong milagro. Pagkatapos ko nga ni sa andang kusina, haging house tour naman nga ni ako, yes andang likod, itbagay nga ra. Aghara nga ni, ro iba na ako ng mga kaibahan, ay puros mga gwapa. Iya pa nga ni kami nagtambay-tambay anay, habang nagahugat pa kami, itiba. Aghara ko nga ni, ay nagakabutan yun, do among nga ginahugat-hugat ng mga bisita. Kaya, napagdesisyon na yun manamon, nga magpanahon kami, itbalete, dahil anong oras yun Agaraw nga ni, nagkamatamat kami, ipahaom kara para magpanawot Nag-chat yun nga ni ako sa akon nga friend ni Igto sa Balete, nga pakipahaom mo taro hapon, ay nagutumuta kami nga ra. Ag sa sobrang dilinali nga ni namo nga ra, ay minsan kiriti lang nga mawigit sa motor nanda. Masadya matangani ro among paganawon nga ra, dahil kaabo kamon ag bukod mat KJ ro akong mga kaibahan nga ra. Bulok man kung imong mga kaibahan ay bukod suportado, ag pagkatapos nyo itwarang ay maritis kadayon pagkaaga. Kaya hinugay ka lang itsunod-sunod kamon kung imong batasan ay hindi manamon hipuslan. Agharaw nga ni, iyon kami karaga palikoon paagtuig-to sa among ginagtunan. Nagpundog ganyan ni, ro iba namong kaibahan nga ra, hay basi kuno kami, hay magtagang. Agharaw nga ni, hay kami umando naguna-una, dahil nga ni, bida-bida, ro akon nga kilaga. Madya parehas man sang kilaga nga to, nga akala mo kung sino nga bida, gali, imo man gali gihapon, do kontra bida, sa anang sariling istorya. Agharagot nga ni, ro pang malakasan nga iwag sa amon nga likod nga ra. Bisan ano pa ing tago sa ing pangit nga badasan, hay paniguradong kitaon gid kung raya ro iwag nga itutok ka na. Huwag kita naghambag da amon nga friendly nga ra, nga medyo may malisod gali nga dagan nga amon ginaagyan. Pero mas malisod gihapon paagtuitlik tinon nga amon nga ginaulian. Akala ko nga ni, kay wayo git aro among lubak nga ginaagyan, hay mayad, hay kagapit gat aman. After 2 hours nga ni nga mon nga biyahe halit madalagas ta Balete, ay nakaabot yung gidman kami iya. Yes, ganyan katagal ang aming biyahe, dahil nga marami pa kaming pinagdadaanan sa daan.
Agwagit na nga ni kami, ging bigot among friend nga rahay sayo na agid nagutom kami, kaya haumot agid ro amon nga ihapon pag abot namon igto. Agharawot nga ni si Bibi mong Fedes ho, ay anaw ang aginatira, ro taga ba? Grabe ta ko no, ro taga ba, iya sa balete, ay mga katambok gid ah. First time ko man nga ni nga nakasamit it ubod it ni pa. Manami matangani doan na nga lasa pero mapait yang imaw. Madya parehas man sa inyo nga relasyon nga habang sa umpisa pa lang hay matamis imaw pero habang gabuhay gapait gut ah. Bukon kita nga ni ako it pagkakaon itaga bangara pero dahil ginaserbihan kita ako it akon nga friend nga ray abo taro akon nga hakaon. Manami matangani mo dahil nga kita imo nga mayadra. Nagsamit-samit man lang ako pero abo taro akon nga hakaon. Nagsamit abi ako dati kara pero malangsa taro akon nga samitan. Kaya medyo wow ta dayon ako hawos nagkaon-kaon kara. Pag makaraw man ako nakasamit it haning taga bangara. Kanami pa biro template andang sausawan kaya ginanahan gid ang dakong friend gid nga ni kararo nagaserbe dahil nga ni wa akot badwan kung paano magbukas dahil do akong antiguhan kara hay magkaon yat ah pag nakikita nyo man nga ni nga kung ano kasanay gid aro ako nga nga friend ni magbukas itaga ba abaw pati ro ako nya ni nga kiraga hay kasanay gid nga magbukas itaga ba halata gid nga sanay dahil dali na lang maubos ro taga ba sa lamisa. Agapati man nga ni ako, hay akala mo gita, ako gid nakaubos, itanan nga ron nga taga basa lamisa. Pagkatapos nga ni namon nga ra itkaon, hay napagdesisyonan nyo man nga ni dayon namon nga mag-agto kuno kami sa baylihan. Agharawot ang nga ni Sanda, hay nagapagwapa, ah, do delikado karahin doon ay base baga, hiyawiran yung tasanda sa balete. Agharawot nga niya, nagaamat-amat yung kami kara, itbaktas paagto sa anda nga plaza. Nangakturan gida nga ni kami nga ra, itdagan, para nga ni kuno, madali gang roamon nga agyan. Pero roamon nga ra nga dagan, hay kagubatan, agkaganutan. Nagapanabi-tabi lang nga ni kami kara sa dagan dahil malisod kung hipamaskan. Dahil bukon ta kita itag lugar. After 10 minutes nga ni namon nga bilinaktas hay nakaabot yun ginman kami sa anda nga baylihan. Dahil nga ni baylihan taro amon nga nga agtunan hay hara nag-warm up kuta kami. Wata kami kara ito huya-huya dahil nga ni sayod man namon nga wamat nakakilaga kamon igto. Bisan magligid-ligid mata kami igto hay wa mata sandat pakialam dahil wa masanda kakilaga kamon. Sa amon abi hay kadahuwag nimo hay isyo tapos maritason ka pa nga awa man it kasiguraduhan tapos do kami naritis pakimo hay ro mga awa mat ambag sa imong pangabuhian. Agharawot nga ni hay pakita ko kinyo ro amon nga mga damoves igto sa baylihan daya man lang nga mga moves nga ra hay among gin practice ra sa suod itsang bugan. Agara pagid nga ni hay nakita kita kami akong kampod nga ra nga taga Balete. Ginatagbuo kita nga ni ako dahil akala ko gid abo-abo gid aro barkada it ako nga kilala igto. Dahil abo gid ka nagaistorya ag nagapir-apir pa kana. Tapos gingkutan ako nga ni mao pagkaaga kung kilaga na naro mga tawo nga to. Gali buko man gali na it kilaga kung sinot ang mga tawuha to. Hamba na abi hay nagapir sanda kakon kaya nagapir lang man ako.
Wa gid nga ni kami nag-uli nga ra hanggat uwa gid natapos Rubinaili. Ang mayad nga ni hay wa mat nga ni katuit gulo dahil kasadya gid aro mga tawo. Hasta lang nga ni di ka rider akong vlog ag kuwa ka pa ka ako naka-follow hay follow mo ta ako. Agong naugot-ugot ka pa gid hay paki-share bando akon nga video. Salamat.